ମାହାଙ୍ଗାରେ ବିଭିନ୍ନ ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟର ଶୁଭ ଉଦ୍ଘାଟନ। ମାହାଙ୍ଗା ବ୍ଲକର ବିକାଶ ଆଜି ଆଉ ଗୋटे ପାଦ ଆଗକୁ। ମାହାଙ୍ଗାର ବିକାଶ ପାଇଁ ଯିଏ ସବୁବେଳେ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି, ଯିଏ କଥାରେ ନୁହେଁ କାମରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି, ନିଜ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ କେଉଁ କାମ କଲେ ଜନସାଧାରଣମାନେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ପାଇପାରିବେ, ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଅଧିକ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ନିମନ୍ତେ ମାହାଙ୍ଗା ବିକାଶର ବିଶ୍ୱକର୍ମାଙ୍କ ହାତରେ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି ଦିନକୁ ଦିନ। ନିର୍ବାଚନ ଯେତିକି ପାଖେଇ ଆସୁଛି, ପ୍ରତାପଙ୍କ ସାଂଗଠନିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସେତିକି ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହେଉଅଛି। ପ୍ରଥମେ ଜଳେଶ୍ୱରପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ଅଲିଚୁଡ଼ାଠାରୁ ପଶୁଲୁଣ୍ଡା କେନାଲ ବନ୍ଧ ଶୁଭ ଶିଳାନ୍ୟାସ ଓ ଅଲିଚୁଡ଼ା ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଶୁଭ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ ଓଡ଼ିଶାର ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ମାହାଙ୍ଗାର ବିଧାୟକ ପ୍ରତାପ ଜେନା। ପରେ ପରେ ଗଙ୍ଗାପୁର ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଶୁଭ ଉଦ୍ଘାଟନ କରି ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବୈପ୍ଳବିକ ବିକାଶ ଆଣିଛନ୍ତି ପ୍ରତାପ। ଶେଷରେ ମାହାଙ୍ଗା ବ୍ଲକ ସମ୍ମୁଖରେ ବିଶାଳ ସଭାରେ ଯୋଗଦେଇ ଅଗଣିତ ଜନସମୂହକୁ ଉଦ୍ବୋଧନ କରିଥିଲେ। ନିର୍ମାଣ ଶ୍ରମିକ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା ସହାୟତା ରାଶି ବଣ୍ଟନ, ନୂତନ BSKY ନବୀନ କାର୍ଡ ଓ ମଧୁବାବୁ ପେନସନ ଯୋଜନାରେ ଭତ୍ତା ବଣ୍ଟନ କରିଥିଲେ ପ୍ରତାପ ଜେନା। ଏହି ସଭାରେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ, ଆଶା କର୍ମୀ ଓ ସହାୟିକା ବା ପାଚିକାମାନଙ୍କ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥିବାରୁ ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ ସହିତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଥିଲେ ବିଧାୟକଙ୍କୁ। ଶେଷରେ SHG ଗ୍ରୁପଗୁଡ଼ିକୁ 5 ଲକ୍ଷର ସହାୟତା ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଉତ୍ସବରେ ବ୍ଲକ BDO ଲେବର କମିଶନର ମହୋଦୟା ଉପସ୍ଥିତ ରହି ସମୂହ ସଭାକୁ ଉଦ୍ବୋଧନ ଜଣାଇଥିଲେ। ମାହାଙ୍ଗାରୁ ଦୟାନିଧି ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, AA ମିଡିଆ 24। आज माहांगा ब्लॉक पाई बहुत खुशीर कथा कि आज आम माहांगा ब्लॉक रे विजु स्वास्थ्य कल्याण योजना रे जो मानकर कार्ड नथिला सेमान को आम नवीन कार्ड जरिया रे आम से हिताधिकारी मान को कार्ड देचु। जो माने कि विजु स्वास्थ्य कल्याण योजना रे प्राइवेट हॉस्पिटल मानकर समस्त प्रकार सुविधा सुजोग पाइबे। पुरुष माने 5 लाख टंका पर्यंत एवं महिला माने 10 लाख टंका पर्यंत तार बेनिफिट पाइबे। जो मानकर रेशन कार्ड नथिला से माने बेनिफिट पाउ नथिले एवं नुआ BSKY नवीन कार्ड जरिया रे से माने बेनिफिट पाइबे। एवं आम अंचल रे आमे प्राय 2270 जन को ए कार्ड दबार व्यवस्था आज करेछु। ता सहित भी आमे 20 दिन तले प्राय 2400 लोकन को नुआ भत्ता जोगई देइतिलु। आज पुणी जो मानकर भत्ता पाइबारु बाकी थिला सेमान को मध्य भत्ता जोगई देवार व्यवस्था करेछु। ता सहित 10टी SHG ग्रुप को 5 लाख टंका लेखा ऋण जोगई देवार व्यवस्था करा जाइछि। आपण माने जानिछंती कि SHG ग्रुप मान को जो ऋण जोगई दिया जाउछि, आमर प्रिय नेता माननीय मुख्यमंत्री श्रीयुक्त नवीन पट्टनायक व्यवस्था करिसेंती कि 10 लाख टंका पर्यंत कौन सी SHG ग्रुप को ऋण नेले सुध दबा को पड़िबो नाही। एवं ता सहित आमे निर्माण श्रमिक योजना रे आज आमे 907 जन को 5,53,00,000 टंकार सहायता राशि प्रदान करिछु। जो माने मृत्युकालीन सहायता राशि, विवाह जनित सहायता राशि, पाठ पढ़ा जनित सहायता राशि, यहीपरि भाव में विभिन्न प्रकार सहायता राशि प्राय 907 जन को 5,53,00,000 टंका आज माहांगा ब्लॉक रे दबार व्यवस्था करा जाइछि। एवं ता सहित भी आमे किछि नुआ कार्ड, नुआ निर्माण श्रमिक कार्ड जार संख्या होछि प्राय 730, से 730 नुआ रेशन निर्माण श्रमिक कार्ड दबार व्यवस्था मध्य आज करेछु। ता सहित भी आज ये कार्यक्रम रे हमर प्रिय नेता माननीय मुख्यमंत्री जो अंगनवाड़ी वर्कर मानक पई जो तांकर दरमा बढ़ेइचंती बा आशा मानक दरमा बढ़ेइचंती बा सहायक सहायिका मानकर दरमा बढ़ेइचंती, पाचक पाचिकानकर दरमा बढ़ेइचंती, से माने मध्य आज समस्ते आसिकी हमर ए कार्यक्रम रे जोग देकी हमर प्रिय नेता माननीय मुख्यमंत्री को तांकर धन्यवाद अर्पण करछंती, कृतज्ञता जणाइछंती। ए समस्त कार्यक्रम आज माहांगा ब्लॉक रे हेइछि एवं मोर विश्वास ए समस्त कार्यक्रम जरिया रे आम अंचलवासी निश्चित भाव में उपकार पाइबे।